Day 5. Welcome to FHCC. Day 5 po ngayon. Kami po ay mag-SYG. Let's go! Pagka nindot yun sa biyahe, bisag mahal ang pamiliti, basta kuyog tang duha. Pagyo'y katapusan ng kalipay, bisag guba kong inapay, basta bungan tang sakay. Bisan paglikoon tungason libahong, basta kauban tika. Wanay dagan pa nga pangutana, bisag hubas atong pitaka, basta lingaw lang tang duha. Di ko mabalaka nga masaag, bisan maabtan pa og buntag, basta tuyog lang taglaag. Bisan paglapukon, lugsungon, lubakon, basta kauban tika. Mura ko nag-tour all around the world kung kauban tika. Mura ko nag